असहाब कहफ कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करते हैं। तो एक बंदा मोमिन का ये शैवा होता है कि वो नेकी भी करता है और नेकी करने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला से रहमत की दुआ मांग रहा होता है। आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब हम नमाज पढ़ लेते हैं तो जब हम मसनून अज़कार करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर उसके बाद हम फ़ौरन कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ए अल्लाह ताला मैं बख्शिश मांगता हूँ, ए अल्लाह ताला मैं बख्शिश मांगता हूँ, ए अल्लाह ताला मैं बख्शिश मांगता हूँ। ये कलिमात हम 3 दफ़ा दोहराते हैं। तो इन कलिमात को दोहराने का मकसद ये होता है कि नमाज की अदायगी के दौरान जो कमी हुई है, जो कमज़ोरी मुझसे हुई, अल्लाह ताला मैं तुझसे उसकी माफ़ी मांगता हूँ। इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ गुनाह के कामों पर नहीं किया जाता, बल्कि नेकी करने के साथ साथ हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करें। अल्लाह ताला से हम इस बात की दुआ करें, ए अल्लाह ताला इस काम के दौरान जो कमी और कोताही हुई है अल्लाह ताला उससे दरगुज़र फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मासूम अनिल ख़ता हैं, जो कि कायनात के अफजल तरीन इंसान हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो इस्तिग़फ़ार वो करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ए अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। यानी हमारे साथ जो ज़ुल्म और सितम हुआ है कि हमें घर से बेघर किया गया, हमें अपने वतन से हिजरत करने पर मजबूर किया गया, ए अल्लाह ताला हमारा मामला दुरुस्त कर दे। कि हमने जिस निज़ाम से बगावत इख्तियार की है, अल्लाह ताला हमारी बगावत को कबूल फरमा ले और हमें अपने दीन के काम के लिए हमें कबूल फरमा ले। ये वो असहाब कहफ की दुआ है कि जिसका ज़िक्र हमें कुरान मजीद में मिलता है। अब हम कुरान के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और इस हिस्से में हम उन मुजाहिदीन की दुआओं को पढ़ेंगे कि जो मुख्तलिफ़ औक़ात में वो अल्लाह ताला से तलब करते हैं। वो दुआ ये है, रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। नाज़रीन किराम, हर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हर नबी के साथ कुछ अहले ईमान ज़रूर थे कि जो अहले ईमान जिन्होंने दिल के साथ इस दीन को कबूल किया, और न सिर्फ इस दीन को कबूल किया बल्कि इस दीन को फैलाने के लिए अपनी जानों और अपने मालों के ज़रिए जिहाद किया। आप यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज जब करते हैं तो हज्जतुल विदा के नाम से जो इनका खुतबा है वो आज तक मशहूर है। उस वक़्त सहाबा किराम जो इस मैदान में मौजूद थे, जो मैदान अराफात में मौजूद थे, उनकी तादाद रवायात में 1,40,000 बयान की जाती है। लेकिन आज कितने सहाबा किराम की कब्रें मक्का और मदीना में मौजूद हैं? शायद इसकी तादाद चंद हज़ार हो, लेकिन बाकी सहाबा किराम कहाँ पर मदफून हैं हमें इस चीज़ का पता नहीं है। तो बात ये बयान करना मकसूद है कि हर नबी की दावत पर कुछ लोग ईमान लाने वाले होते हैं जो नबी के काम में दस्ते बाजू बनते हैं और अल्लाह ताला के दीन को फैलाते हैं। और जब ये रब्बानी मुजाहिदीन, यानी जब ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई आजमाइश आती है, तो फिर अल्लाह ताला के सामने ये गिड़गिड़ाते हैं, ये आजिज़ी का इज़हार करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। आप सूरह आल इमरान की आखिरी आयत को देखिए तो वहाँ पर भी इस दुआ का तज़किरा इस अंदाज़ में मौजूद है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख़्ताअना, ए हमारे रब हमें उस बात पर ना पकड़ना जिस बात को हमने भूल चूक में किया है, जिस बात को हमने भूल कर किया, अव अख़्ताअना, या हमने गलती की है, अल्लाह ताला हमें उस पर ना पकड़ना। रब्बना
ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جو بوجھ تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ واعف عنا، ہمیں بخش دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے، انصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم پر مدد عطا فرما۔ یہی دعا اصحاب طالوت یعنی وہ افراد کرتے ہیں جو حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں صبر دے، ہمارے قدموں کو مضبوط کر اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بات یاد رکھیے، ایک مومن جماعت کو یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو تم نے پیٹھ نہیں دکھانی، تمہیں کہیں بھی شکست نظر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کرو۔ اور ایک مومن جماعت کو کب شکست ہوتی ہے؟ جب اس کی جماعت میں کثرت سے گناہ کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے شکست ہوتی ہے۔ اور اہل ایمان جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا جو دار و مدار ہے وہ ہتھیاروں پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دار و مدار اس تعلق پر ہوتا ہے جو ان کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی یعنی غزوہ بدر کو دیکھیے کہ یہاں پر مسلمان 313 کی تعداد میں موجود ہیں، اور 313 کی تعداد میں جو مسلمان ہیں ان کے پاس سواریوں کا انتظام بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس سواری ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس تلوار ہے اس کے پاس نیزہ نہیں ہے، اور سواریاں اس حد تک کم ہے کہ ہر 3 افراد کے لیے صرف ایک سواری کا جانور موجود ہے۔ لیکن ان تمام تر حالات میں، ان تمام تر کیفیات میں غزوہ بدر میں شریک مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے یہاں سے فتح یاب ہو کر واپس جانا ہے۔ اور قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کہ جب تمہارا مقابلہ کفار کے ساتھ جماعت کی صورت میں ہو، لشکر کی صورت میں ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ یعنی ایک مسلمان جماعت کو سب سے پہلے دشمن سے آمنا سامنا ہونے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اور اگر نوبت آگے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو سورۃ الانفال کی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایک مومن جماعت کو پیچھے نہیں ہٹنا، پیٹھ نہیں پھیرنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمان جماعت پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، کہ جو کہ اس دن پیٹھ پھیرے گا سوائے جنگی چال کے طور پر یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، اس کے علاوہ جو کوئی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم اور انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان تمام تر حالات میں جو ربانی مجاہدین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی دعا کرتے ہیں۔